अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में सूरह फातिहा की तफसीर और उसके तर्जुमे को सुना। अब सूरह बकरा के ताल्लुक से बयान करेंगे। सूरह बकरा का मुख्तसर तारुफ आप तक पहुंचाएंगे। इसका मकामी नुज़ूल क्या है, इसमें कितनी आयतें और कितने रुकू हैं, सूरह बकरा नाम रखने की वजह क्या है, सूरह बकरा के फ़ज़ाइल क्या हैं और सूरह बकरा के मज़ामीन यानी सूरह बकरा में क्या क्या बातें आएंगी, मुख्तसर वो भी इंशाअल्लाह आप तक बताएंगे। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाबुदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सूरह बकरा, इसका मकामी नुज़ूल ये है, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के फरमान के मुताबिक मदीना मुनव्वरा में सबसे पहले यही सूरह बकरा नाजिल हुई। यानी मदीना के अंदर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत कर मदीना तशरीफ ले गए तो वहां जो सबसे पहले सूरत नाजिल हुई वो यही सूरत नाजिल हुई। इससे मुराद ये भी है कि जिस सूरत की आयत सबसे पहले नाजिल हुई हैं, यानी इसी सूरत की आयतें सबसे पहले मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। इस सूरत के अंदर, इस सूरत में 40 रुकू हैं और 286 आयतें हैं। सूरह बकरा, इसका नाम रखने की वजह क्या है, यानी बकरा इसका नाम रखने की वजह क्या है। अरबी में गाय को बकरतुन कहते हैं और इस सूरत के 8वें और 9वें रुकू की आयत नंबर 67 से लेकर 73 में बनी इसराइल की एक गाय का वाकया बयान किया गया है। उसी की मुनासिबत से इस सूरत का नाम सूरह बकरा रखा गया। इसे सूरह बकरा कहते हैं। सूरह बकरा के फजाइल, अहदीस में सूरत के बेशुमार फजाइल बयान किए गए। इनमें से 5 फजाइल मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। नंबर 1, हजरत अबू उमामा बाहिली रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान पाक की तिलावत किया करो क्योंकि वो कयामत के दिन अपनी तिलावत करने वालों की शफाअत करेगा। और 2 रोशन सूरतें यानी सूरह बकरा और सूरह आल इमरान जो सूरह बकरा के बाद शुरू होती है, इन दोनों सूरतों को पढ़ा करो क्योंकि ये दोनों कयामत के दिन इस तरह आएंगी जिस तरह 2 बादल हों या 2 साइबान हों या 2 उड़ते हुए परिंदों की कतारें हों, और ये दोनों सूरतें अपने पढ़ने वालों की शफाअत करेंगी। सूरह बकरा पढ़ा करो क्योंकि इसको पढ़ते रहने में बरकत है और ना पढ़ने में सवाब से महरूम रह जाने पर हसरत है, और जादूगर इसका मुकाबला करने की ताकत नहीं रखता। जो शख्स सूरह बकरा को पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह उस पर किसी तरह का जादू काम नहीं करेगा क्योंकि जादूगर इससे मुकाबले की ताकत रखता ही नहीं है। दूसरी फजीलत इसकी यह है कि हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, यानी अपने घरों में इबादत किया करो, और शैतान उस घर से भागता है जिसमें सूरह बकरा की तिलावत की जाती है। तीसरी फजीलत इसकी यह है कि हजरत अबू मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रात को सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ेगा तो वो उसे हर तरह की मुसीबतों से बचाने के लिए काफी होगी।
چوتھی فضیلت یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک بلندی ہے اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ پانچویں فضیلت اس کی یہ ہے کہ حضرت سہیل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان اس گھر کے قریب نہیں آئے گا، اور جس نے رات کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 راتیں اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ یہ سورہ بقرہ کے فضائل تھے جو میں نے آپ تک پیش کیے۔ اب اس سورہ بقرہ کے مضامین کیا ہیں، یعنی اس سورہ بقرہ کے اندر کس کس چیز کا بیان کیا گیا ہے، کیا واقعات اس سورہ بقرہ کے اندر آئے ہیں، کچھ میں آپ تک پیش کروں۔ یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، یہ یاد رکھیں، اور اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے، یعنی سب سے بڑا مضمون جو اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات، یعنی جو بنی اسرائیل ایک قوم تھی اس پر جو انعام کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اس انعام کا ذکر اس کے اندر ہوا ہے۔ ان انعامات کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی ناشکری کا ذکر بھی اس کے اندر ہے۔ بنی اسرائیل کے جرائم، جو جرم انہوں نے کیے ہیں وہ اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں، جیسے بچڑے کی پوجا کرنا، سرکشی اور عناد کی وجہ سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کے مطالبات کرنا، اللہ تعالی کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنا، انبیاء کرام علیہ السلام کو ناحق شہید کرنا اور عہد توڑنا یعنی وعدہ توڑنا وغیرہ وغیرہ، اور گائے ذبح کرنے کا واقعہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود یہودیوں کے باطل عقائد اور نظریات اور ان کی خباثتوں کا بیان اسی صورت کے اندر کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو یہودیوں کے دھوکہ دہی سے آگاہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، قرآن پاک کی صداقت و حقانیت اور اس کتاب کے ہر طرح کے شک و شبہ سے پاک ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 2، قرآن پاک سے حقیقی ہدایت حاصل کرنے والوں اور ان کے اوصاف کا بیان، ازلی کافروں کے ایمان سے محروم رہنے اور منافقوں کی بری خصلتوں کا ذکر بھی اس صورت کے اندر کیا گیا ہے۔ تیسرا، قرآن پاک میں شک کرنے والے کفار سے قرآن مجید کی صورت جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لانے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے، اور ان کے اس چیز سے عاجز ہونے کو بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ چوتھا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ یعنی ان کے پیدا کرنے کا واقعہ بھی بیان کیا گیا، اور فرشتوں کے سامنے ان کی شان کو ظاہر کیا گیا۔ پانچواں، خانہ کعبہ کی تعمیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ اس صورت میں چھٹا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کی وجہ سے قبلے کی تبدیلی اور اس تبدیلی پر ہونے والے اعتراضات اور وجوبات کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ساتواں، عبادات اور معاملات جیسے نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنے، رمضان کے روزہ رکھنے، خانہ کعبہ کا حج کرنے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے، دینی معاملات میں قمری مہینوں پر اعتماد کرنے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے، والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنے، یتیموں کے ساتھ معاملات کرنے، نکاح، طلاق، رضاعت، عدت، بیویوں کے ساتھ الہ کرنے، جادو، قتل، لوگوں کے مال ناحق کھانے، شراب، سود، جوا اور حیض کی حالت میں بیویوں کے ساتھ صحبت کرنے وغیرہ کے بارے میں مسلمانوں کو ایک شرعی دستور فراہم کیا گیا ہے اسی صورت کے اندر۔ آٹھواں، تابوت سکینہ
तालूत और जालूत में होने वाली जंग का बयान भी इस सूरत में किया गया है। नमा मुर्दों को जिंदा करने के सबूत पर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की वफात का वाक़या भी इसी सूरत के अंदर जिक्र किया गया है। 10वां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 4 परिंदों के जरिए मुर्दों को जिंदा करने पर अल्लाह ताला की कुदरत का नजारा कराने वाला वाक़या भी इसी सूरत के अंदर जिक्र किया गया है। 11वां इस सूरत के आखिर में अल्लाह ताला की बारगाह में रुजू करने, गुनाहों से तौबा करने और कुफ्फार के खिलाफ मदद तलब करने की तरफ मुसलमानों को तवज्जो दिलाई गई है और मुसलमानों को क़यामत के दिन से डराया गया है। सूरह फातिहा के साथ इसकी क्या मुनासिबत है? सूरह बकरा की अपने से माक़बल सूरत यानी अपने से पहले वाली सूरत सूरह फातिहा के साथ मुनासिबत यह है कि सूरह फातिहा में मुसलमानों को ये दुआ मांगने की तालीम दी गई थी, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यानी ऐ अल्लाह हमको सीधा रास्ता चला। और सूरह बकरा में कामिल ईमान वालों के औसाफ, मुशरिकीन और मुनाफिकों की निशानियां, यहूदियों और ईसाइयों का तर्ज अमल, नेज माशराती जिंदगी के उसूल और अहकाम जिक्र करके मुसलमानों के लिए सिराते मुस्तकीम को बयान किया गया है। दोस्तों, इस सूरत के अंदर आपके ईमान को ताज़ा करने वाले, ईमान को मजबूत करने वाले वाक़ियात आने वाले हैं। इंशाअल्लाह कोशिश कीजिएगा कि इस सूरत को पूरा सुने और आप तक हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कि हर रोज 1-2 आयत का तर्जुमा और उसकी तफसीर आप तक पहुंचाते रहेंगे। दुआ कीजिए 1-2 आयत का तर्जुमा और उसकी तफसीर आप तक पहुंचाते रहें। आप जरूर सुनिएगा, इंशाअल्लाह आपके ईमान में ताजगी रहेगी और कुरान सीखने और इस पर अमल करने का पूरा मौका मिलेगा।